जिसाय अध्याय 5 मु आपणा प्रियतमଙ୍କ उद्देश्य ताहांक द्राक्षाक्षेत्र विषय मो प्रियतमଙ୍କର गोटिए गीत गान करे। अति उर्वरा एक पर्वतरे मो प्रियतमଙ୍କର गोटिए द्राक्षाक्षेत्र थिला। पुणी से ताहा खोली प्रस्तर सबु बाहर कले ओ अत्युत्तम द्राक्षालता तहिरे रोपण कले ओ तहिर मध्यस्थान गोटिए उच्च गृह निर्माण करी द्राक्षाकुंड मध्य खोलिले आउ द्राक्षा फल फलिबो बोली अपेक्षारे रहिले। मात्र तहिरे बन्य द्राक्षा फल फलिला। एणु एबे हे जेरुसलेम निवासी माने ओ जिहुदार लोक माने मु तुम्भमानंकु विनय करे, तुम्हे माने मोहर ओ मो द्राक्षाक्षेत्रर मध्यरे विचार कर। मु आपणा द्राक्षाक्षेत्ररे जाहा करि नाही, एपरि केउ अधिक कर्म तहि प्रति करा जाई पारंता। ए निमंते मु द्राक्षा फल फलिबो बोली अपेक्षा कले तहिरे बन्य द्राक्षा फल फलिला काहींकी? एणु एबे सुण, मु आपणा द्राक्षाक्षेत्र प्रति जाहा करिबी ताहा तुम्भमानंकु जणाइबी। मु तहिर बाड़ काढ़ी पकाइबी, तहिरे ताहा ग्रास कराजिबो। मु तहिर बेढ़ा भांगी पकाइबी, तहिरे ताहा दलित हेबो। पुणी मु ताहा उजाड़ करिबी, ताहार डाल कटा हेबो नाही कि भूमि कोड़ा हेबो नाही, मात्र ताहा कानकोली ओ कंटक वृक्षमय हेबो। मध्य तहि उपरे जल वर्षण न करिबा पई मु मेघमालकु आज्ञा करिबी। जेहेतु इस्राएल वंश सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर द्राक्षाक्षेत्र ओ जिहुदार लोके ताहांकर मनोरम चारा, से न्याय अपेक्षा कले। मात्र देख उपद्रव, धार्मिकता अपेक्षा कले, मात्र देख क्रंदन। देशरे जेपरि आउ स्थान नथिबो ओ तुम्हे माने जेपरि तहि मध्यरे एकाकी वास करिबो। एथिपाई गृह को गृह, क्षेत्र को क्षेत्र लगाउअछ जे तुम्हे माने संतापर पात्र। सैन्याधिपति सदाप्रभु मो कर्णरे कहंती, निश्चय अनेक गृह ध्वंस स्थान मध्य बृहत ओ सुंदर गृहमान निवास विहीन हेब। कारण 10 माण द्राक्षाक्षेत्र रे 1 मोहण द्राक्षारस उत्पन्न हेब ओ 10 मोहण बीजरू केवल 1 मोहण शस्य उत्पन्न हेब। जो माने सुरापान करिबाकू अति प्रभातरे उठंती, द्राक्षारसरे उत्तप्त हेबा पर्यंत रात्रि रे विलंब करंती, सेमाने संतापर पात्र। सेमानंको भोजिरे बीणा ओ नेबल, तबला ओ बंसी ओ द्राक्षारस थाए। मात्र सेमाने सदाप्रभुंकर कार्य निरीक्षण करंती नाही, कियबा ताहांकर हस्तर कर्म सेमाने विवेचना करि नाहांती। एही हेतु मोहर लोकमाने ज्ञान अभावरू बंदी होई जाई अछंती। पुणी सेमानंकर सम्भ्रांत लोकमाने क्षुधार्त ओ सेमानंकर लोकारण्य तृष्णारे शुष्क हेउअछंती। एही हेतु पाताल आपणा उदर विस्तार ओ आपणा मुख अपरिमित रूपे मेलाई अछि। पुणी सेमानंकर गौरव ओ सेमानंकर लोकारण्य ओ सेमानंकर कलह ओ सेमानंक मध्यरे उल्लासकारी लोक तहि मध्यकू ओह्लाई जाती। पुणी सामान्य लोक अधमुख ओ महान लोक नत हुए। पुणी अहंकारी मानंकर दृष्टि नत हुए। मात्र सैन्याधिपति सदाप्रभु विचार रे उन्नत हुअंती।
ପୁଣି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକତାରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମେଷ ଶାବକମାନେ ଆପଣା ଚରା ସ୍ଥାନରେ ଚରିବା ପରି ଚରିବେ। ପୁଣି ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସାରତା ରୂପ ରଜୁରେ ଅପରାଧ ଓ ସକଟ ରଜୁରେ ପାପ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖୋଜିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୋରା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଘଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଓ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତିକ୍ତକୁ ମିଷ୍ଟ ଓ ମିଷ୍ଟକୁ ତିକ୍ତ ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବୋଧରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ମଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କରିବାକୁ ବଳବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ସକାଶେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରନ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକର ଧାର୍ମିକତା ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିର ଜିହ୍ୱା ଯେପରି ନଡ଼ା ଗ୍ରାସ କରେ ଓ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ଯେପରି ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଭସ୍ମସାତ ହୁଏ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଡ଼ିଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଧୂଳିପରି ଉଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉପପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବ ସଡ଼କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳିଆ ପରି ହେଲା। ଏସବୁ ହେଲେ ହେଁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ପୂର୍ବ ପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପୁଣି ସେ ଦୂରଦେଶୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଜା ଉଠାଇବେ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଷ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖ, ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗମନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେହି ଢୁଳାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧନ ଫିଟିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧନୁ ସବୁ ଗୁଣଦିଆ। ସେମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱଗଣର ଖୁରା ଚକମକି ପଥର ପରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥର ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ପରି। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ସିଂହୀର ଗର୍ଜନ ପରି। ସେମାନେ ଯୁବା ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ଓ ଶିକାର ଧରି ନିରାପଦରେ ତାହା ନେଇଯିବେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେହିଦିନ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ। ତହିଁରେ ଯେବେ କେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଅନାଇବ, ତେବେ ଦେଖ ଅନ୍ଧକାର ଓ ସଙ୍କଟ, ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନର ଦୀପ୍ତି ମେଘମାଳାରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ।